ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन तुलसीपत्रमं नमस्ते भूर्भुविष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन तुलसीपत्रमं नमस्ते भूर्भुविष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन तुलसीपत्रमं नमस्ते भूर्भुवे विष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन तुलसीपत्रमं नमस्ते भूर्भुवे विष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन तुलसीपत्रमं नमस्ते भूर्भुवे विष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन पुष्पमाल्यम् ॐ नमस्ते भूर्भुवे विष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते भूर्भुवे विष्णवे परमात्मने स्वाहा। ॐ तद्विष्णु परमं पदं पदग्गं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुराततमो एतत्सचन्दन पुष्पपत्रम् ॐ नमस्ते भूर्भुवे विष्णवे परमात्मने स्वाहा। বন্ধুরা, এই মন্ত্র বলে শ্রী নারায়ণের তুলসীপত্র অর্পণ করতে হয়, পুষ্পমালা এইভাবে অর্পণ করতে হয়। শুধু পুষ্প দিতে গেলে কিভাবে মন্ত্র বলতে হয়, খালি তোমরা ওম বলবে না, বাকি সব মন্ত্রগুলো তোমাদের অধিকার আছে বলার। কে বলেছে তোমাদের মন্ত্র বলার অধিকার নেই? তোমাদেরও মন্ত্র বলার অধিকার আছে, শুধু কিছুটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো একটু পালন করতে হয়, তবে না ভগবান প্রীত হবেন তোমাদের প্রতি। ভগবান এমনিই খুশি হন তোমাদের প্রতি। আর যদি ভগবানকে এইভাবে যদি নিবেদন করো, অবশ্যই ভগবান তোমার মধ্যে নেমে আসবেন, তোমার জন্য তোমার কাছে চলে আসবেন। হে প্রভু, এদের রক্ষা করো, সকলকে মঙ্গল করো প্রভু। দেখো, আমার এই ঠাকুর ঘর, আমার ছোট্ট, আমার মায়ের পুজোর ঘর আলাদা, আমার পুজোর ঘর আলাদা। এই দেখো,